Bonjour, salam alaikum. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle leçon de français du niveau de deuxième année primaire. Alors اليوم غادي نديرو درس جديد ديال الفرنسية ديال النيفو الثانية ابتدائي. D'accord? Je vais expliquer la leçon en darija pour vous aider à mieux comprendre car il y a beaucoup d'élèves qui ne comprennent pas un mot de français malheureusement. غادي نفسر لكم الدرس بالدارجه باش نعاونكم باش تفهموا احسن حيت كاين بزاف ديال التلاميذ اللي ما كيفهموا حتى كلمه ديال الفرنسيه لسوء الحظ. Je vous demande d'avance d'excuser ما دارجه غنطلب منكم مسبقا باش تسمحوا لي في الدارجه ديالي حيت ما عنديش دارجه مزيانه كتعرفوني ما قاريش العربي. Comme je vous le conseille toujours, ces leçons sont utiles même aux plus grands pour corriger aussi bien la lecture, le vocabulaire, l'orthographe et surtout la prononciation. كيف كنصحكم دائما هاد الدروس صالحين حتى الكبار باش يصحوا القراءة ديالهم الكلمات الفوكابولير الأورثوغراف الإملاء وأكثرية النطق اللي عندهم ضعيف بزاف. Une révision est toujours bien, surtout pour les enfants qui oublient facilement. مراجعة دائما كتكون مزيانة صالحة أكثرية بالنسبة للدراري اللي كينساو بسهولة. اوكي entre parenthèses ما بين قوسين هاد الصورة اللي كتبان لكم هذه الصورة ديال لا تور ايفيل. لا تور ايفيل برج ايفيل اللي كاينه في عاصمة فرنسا هي باريس. دونك باريس معروفة بزاف بهاد لا تور ايفيل. لا تور ايفيل مصوبة بالحديد وكبيرة بزاف فيها دي ريستوران فيها محلات المهم كبيرة بزاف. داكوغ بيان ميتونون ندوزو للدرس ديالنا. Alors, faut que je passe à la page suivante. Alors, كما قلت لكم المراجعة مزيانة بزاف. دونك غادي نراجعوا باش غنبداو غنراجعوا l'alphabet. Donc comme je vous ai dit, la révision est toujours indispensable et donc pour commencer, on va réviser l'alphabet français. Alors A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q ou bien que l'on, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc, les lettres qui sont en rouge sont les voyelles. Il y en a 6. Donc, الحروف اللي كاينين بالأحمر هما الحركات les voyelles كاين منهم 6. Les autres lettres comme B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z sont les consonnes. Donc الحروف الأخرين بحال هادو B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, que l'on ou bien que l'on R, S, T, V, W, X et Z كيتسماو les consonnes. كاين منهم 20. Il y a 20 consonnes. Donc, dans l'alphabet, il y a 6 voyelles et 20 consonnes. En tout, l'alphabet a 26 lettres. Donc, il y a 6 ديال الحركات و20 الحروف الأخرى. كل شيء كاين 26 حرف في l'alphabet français. OK? Bien. Maintenant, on va commencer la leçon. دابا غادي نبداو الدرس ديالنا. Alors, bien, aujourd'hui,
on va voir la lettre L. اليوم غادي نشوفوا حرف L. L majuscule en script. L minuscule en script. L majuscule en script. L minuscule en cursive. L majuscule en cursive. Donc, كما قلت لكم في هذاك الدرس الاخر هادو حروف اللي كنلقاو في الكتوبه وهادو النوع ديال الحروف اللي كنكتبوهم حنا في الدفتر ديالنا. Donc comme je vous ai dit dans l'autre leçon, la leçon sur les lettres, sur l'alphabet, donc ces lettres ce sont le genre d'écriture qu'on va trouver dans le livre et ce genre d'écriture c'est l'écriture qu'on utilise quand on écrit dans notre cahier dans ce cahier. Lapin. Lapin. هي قنية. Lapin. قنية. Okay. Activité de lecture et d'écriture. Activité هي بحال قلتي سميتو أنشطة ديال القراءة وديال الكتابة. 1. Souligne les mots qui contiennent la lettre L. سطر واحد سطر على الكلمات اللي فيهم الحرف L. Puis entoure les lettres L. ومن بعد دور على الحروف L. Un lit. Un lit هو الفراش اللي كنعسو فيه الفراش ديال النعاس. Un lit. Un lavabo. Un lavabo هو لافابو معروف. Un stylo هو ستيلو. Des bananes. Des bananes هو الموس. Des lunettes. Des lunettes هما نظارات. Ok. Donc on va voir les mots qui contiennent la lettre L. Un lit fait la lettre L, donc on va souligner lit. Lavabo contient la lettre L, donc on va souligner lavabo. Stylo contient la lettre L, donc on va souligner stylo. Des bananes, il n'y a pas de L, donc on ne souligne pas le mot. Lunettes contient la lettre L, on souligne le mot. Donc ici, on va entourer la lettre L. Donc on va prendre un autre, voilà, on va prendre ça. On va prendre ça, ok. Donc on va souligner la lettre L, pardon, on va entourer, la lettre L. Donc, on va entourer la lettre L de lit. On va entourer la lettre L de lavabo. On va entourer la lettre L de stylo. On va entourer la lettre L de lunettes. Voilà. Donc, on a entouré le L de lit, on a entouré le L de lavabo, on a entouré le L de stylo et on a entouré le L de lunettes. On avance. Alors, ok. 2. Lis les syllabes, les mots et les phrases. جوج قرأ المقطع الحرفي المقاطع الحرفية الكلمات والجمل. Alors, comme je vous avais déjà dit, quand on veut former des syllabes et des mots, la lettre change. Alors, au lieu de dire L, on va dire L.
كما قلت لكم في الدروس السابقه ملي كنبغيو نديروا نركبوا مقاطع حرفيه ولا نركبوا كلمات الحروف كيتبدلوا في النطق ديالهم. هنا ما غاديش نقولوا ال غادي نقولوا ل غادي يولي ل. دونك ل بلس ا ça nous donne لا. ل زائد ا زائد ا غادي يعطينا لا. ل ا لا. ل I, li. L et I, ça fait li. L et A, ça fait la. A, L, al. I et L, il. Un lit. Lina a des lunettes. نظارات. لينا عندها نظارات. هاد هي زعما كتملك هي عندها. لينا عندها نظارات دي لونيت. Elle lit les livres de كنزة. هاد elle كتدلنا على لينا. هي كتقرا هي كتقرا سي لو فيرب لير كتقرا لي ليفغ الكتوبه دو كنزه ديال كنزه. دونك لينا ا دي لونيت لينا عندها نظارات. لين ال لي لي ليفغ دو كنزه الكتوبه هما لي ليفغ هي كتقرا كتوبه ديال كنزه. لي مو اوتي شنو هما لي مو اوتي؟ لي مو اوتي هما كاع الكلمات اللي غادي تستعملوهم واللي خصكم تحفظوهم باش بشويه بشويه تعلموا الفرنسيه. كل مره تعلموا كلمات. Donc les mots outils ce sont des mots que vous allez apprendre petit à petit pour former des phrases et pour apprendre à lire et pour comprendre pour mieux comprendre le français. Donc elle des les. Donc elle قيناها هنا هي في بلاصه لينا هي دي هي لقيناها هنا. لينا ا دي لونيت. لي لقيناها هنا لي ليفغ هما الكتوبه دو كنزه. On va on avance. Donc ici on a 3 écrit elle puis copie. 3 قال كتب elle ومن بعد نقل. Alors, vous avez vu le L, comment on écrit le L? On passe un interligne, 2 interlignes, 3 interlignes. OK? Donc, le L, on va pour écrire le L, on va jusqu'à la troisième ligne. Voilà. 1, 2, 3. On va jusqu'à la troisième ligne. Pas avant, pas après. Donc, باش نكتبوا L غادي نمشيو حتى للسطر الثالث. L كيوصل حتى للسطر الثالث. ما نفوتوش وما نديروش قل. اوكي؟ دونك لو L كيوصل حتى للسطر الثالث. Donc voilà comment on écrit le L. Donc pour apprendre à écrire le L, on fait ce dessin. باش نتعلموا نكتبوا L كنديروا هذا الرسم هذا. كنطلعوا حتى الفوق حتى السطر الثالث وكنهبطوا. كنديروا دي بوكل. Ça s'appelle des boucles. Ça s'appelle des boucles. OK? Donc on monte, on descend, on monte jusqu'à troisième ligne. On descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. On monte, on descend et on monte et on descend. Donc, on monte, il y a كنطلعوا, on descend, il y a كنهبطوا. Voilà, elle, 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 elle. Et là, vous allez copier. هنا غادي تعلموا تنقلوا. Là, donc je monte et je descends et j'écris le A. Donc, je vais changer d'instrument d'écriture. Voilà. Je vais aller prendre. Voilà. OK. Donc, je monte, je descends, je commence le A ici, je vais à gauche, je descends, je fais un rond,
et je redescends. Ici, pour écrire li, j'écris mon L, je monte jusqu'à la troisième ligne, je descends, je remonte un peu jusqu'à la première ligne pour écrire mon I et je descends. Et je n'oublie pas le point. On me sèche nokta. Pour écrire il, j'écris mon I, je commence ici, je monte jusqu'à la première ligne, je descends, je remonte jusqu'à la troisième ligne, je redescends jusqu'en bas et voilà. Et je n'oublie pas le point. Donc, باش نكتب il, كنطلع حتى للسطر الاول كنهبط وكنعاود نطلع حتى للسطر الثالث وكنعاود نهبط حتى لتحت فوالا وما ننساش النقطه فوق لو اي. pour écrire al دونك كنبدا هنا نساو الشريطه خصني ندير الشريطه هنايا ولا خصني نبداو بالشريطه. دونك je commence ici, je fais le rond. باش ندير لو رون خصني ولا بدات مساج الدراري بين ملي كنبغي نكتب لو ا اي لو او كاع الحاجه الدايره كنبدا من اليمين وكنمشي على اليسار وكنهبط وكنرجع على اليمين. اوكي ما كنديرش هكا كنمشي دائما من اليمين على اليسار. alors pour écrire tout ce qui est rond comme le a, le o, le d, etc., etc., je commence toujours à droite et je vais à gauche. Et je descends et je fais mon rond. Et puis après, je reviens ici, je descends, je monte pour faire le L jusqu'à la troisième ligne et je redescends. Voilà. Bien, ici, on doit prendre aussi à compter. Alors ici, on a des nombres. On a le nombre 31, le nombre 32, le nombre 33, le nombre 34, le nombre 35, le nombre 36, le nombre 37, le nombre 38, 39, 40. OK? Donc 40, il y a 40, 39, il y a 39, 38, il y a 38, 37, il y a 37, 36, il y a 36, 35, il y a 35, 34 هي 34 33 هي 33 32 هي 32 31 هي 31 donc 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ou bien 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31. Voilà mon projet المشروع ديالي. Demande à tes parents une photo de toi et de tes frères et sœurs. زعما طلب لوالديك تصويره ديالك وديال خوتك وديال خواتاتك. Voilà. Donc ça, j'espère que la leçon n'était pas trop difficile. J'espère qu'elle était facile. J'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez vous inscrire à mes cours de français à distance sur Zoom ou Meet, écrivez-moi dans les commentaires. إلا بغيتوا تطرحوا أسئلة ولا شي ملاحظات ولا بغيتوا تقيدوا عندي في دروس ديال الفرنسية عن بعد في زوم ولا في ميت كتبوا لي في التعليقات. OK? N'oubliez pas de partager ces leçons avec les autres. ما تنساوش باش توريو هاد الدروس حتى للناس الاخرين اللي ربما تساعدوهم باش يصحوا الفرنسيه ديالهم ولا يتعلموا شي حاجه جديده. Voilà. Donc الى اللقاء. Au revoir. À la prochaine.